मनोज मिश्र भितर मु जानवर अभिनय क्षेत्र में माने बहुत टैलेंट अच्छे किंतु से निजे बायस्ड होती तेणु जदि आम परस्पर को भल पाइबा एठी माटीर विवाद रखिबानी भाषार विवाद रखिबानी ठाकुर भितर भी आम विभाजन करदे यहाँ सबुठ बड़ दुखर कथा। मु पर्सनाली मनोज भाई की कहबी मनोज भाई आपण को भितर जो भगवान देइचंती जो जन्मरू कलाटा देइचंती अभिनयर कला जहाँ को नेकी मनोज मिश्र को लोक चिन्हती आपण सेटा को निज भितर डेभलप करातु। आम मैंने जय भाई को शिखु जय भाई शूटिंग सेट को आसबे जय भाई मेकअप हो बसवे संध्या हो जब सर्ट न पड़े न डका हुए ताल से व्यस्त विव्रत हमें जमा कहते जे मते दे दियो मु पलैबी कि मते मोर काम अच्छी सेमती शांत धीर स्थिर भाव में बस आम 4 दिन 5 दिन एकाठी रहू एकाठी खाऊ एकाठी हो सेठी जो मैंने आसचन से जीतू मंगराज कौन चिन्हिंट जीतू मंगराज विभाजन करवा शिखिनी जीतू मंगराज एकाठी करवा शिखी 24 जिला को एकाठी करवा गोटे छोटिया बेपार नु केबे भी मते कई केबे विरोध करना एटा माने भूल बुझामणा गोटे भूल कनसेप्टा मुंडे पुराई दि जाता। आज भी आपण मैंने जानते मत जो दायित्व अच्छी मु हे तो अनेक लोक जानना ओडिया म्यूजिक आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ओमावा ये संस्थाटी कोरोना टाइम रे गढ़ी उठिला। कोरोना टाइम रे संबलपुर बरगढ़ आपणकर राउरकेला अनुगुल तालचेर सबु अंचल रे ए संस्था जिते कलाकार परिवार अच्छी आम संगीत भित्तिक जो मैंने संगीत को निशा और पेशा करी चलुँच से पाखरे घरे रिलीफ पहुँची मासकर राशन दि जाऊला। एथिरे मोर बंधु संबलपुर जी हीरो थिले आल्बम भारत गौरव दास सी मत सहयोग करते राउरकेला शंकर दा मत सहयोग करते रोशन मत सहयोग करथिला झारसुगुड़ा एमती आम समस्त आम सारा ओडिशा एक तेणु ओडिशार विभाजन कथा जिते आसला से से परिप्रेक्षी से परिस्थिति रे दुई जन लोकंकर पर्सनाल भिन्न मत आम दुई जन जाक आर्टिस्ट के बड़ आ सान हुए मु छोट छोट चलचित्र छोट छोट रोल करुले आज पर्यंत 21टी चलचित्र 2टी सीरियल मु कर सारे तेणु आम मन भितर से गर्व कि अहंकार कि इगो भाव नाई आम सबु कलाकार मान समान भाव जदि कला क्षेत्र में किसी कान को ठीक न शुभिला बड़ी मंतव्य आसूची किंबा किछि लोकंकर मंतव्य जदि किछि दिग्गज बड़ कलाकार मानकर सम्मान हानि होबार कथाटा को आम उपलब्धि करुचु ताहले आम ओपन भाव में ताको विरोध करूँ। ओपन भाव में विरोध किए करे जार कौन सी पर्सनल स्वार्थ न थाए आमर इंडस्ट्री को लेकिन आमको किए डाकू रोल दौ न दौ से आमर फरक पड़ुनि किंतु इंडस्ट्री सुस्थ भाव में बंची रो। इंडस्ट्री जो मैंने बहु वर्ष धरी काम करमती प्रशानंद सार हेले प्रशानंद सार आमर हिंदी सिनेमा बहुत गुड़ा करा आम ना शिशिर मिश्र सार एमती अच्छा सब्यसाची महापात्र आमर पश्चिम ओडिशार लोक तेणु तांको प्रति आम मनरे यथेष्ट सम्मान अच्छी। श्रीराम पंडा भी आपणकर थिले तांको भी बहुत आदृत मिलूला तेणु आ भितर केबे कि भाभी नथिला कि आज पर्यंत जदि आम पछ इतिहास को देखिबा अनेक बोधे दर्शक जान नथिबे किए संबलपुर किए बरहमपुर किए बारिपदा सेमती गोटे चलचित्र ओडिया चलचित्र कहले बारिपदा बहुत आर्टिस्ट अच्छा मयूरभंज डिस्ट्रिक्टर बहुत अवदान अच्छी तापर इंडस्ट्री उपर तेणु सबू जगार महत्व अच्छी स्वतंत्रता अच्छी बरहमपुर निजस्व स्वतंत्रता अच्छी पुरीर निजस्व स्वतंत्रता अच्छी संबलपुर अच्छी कटकर भी अच्छी कटक कला माटी जी भी स्ट्रगल करने आसे कटक आसे कटक एमती गोटे माटी जे सी से माने सिना कहउचंदी से प्रश्न केते जन उठाउचंदी जे आमे पश्चिम ओडिशा किए कहूँ आम उत्तर ओडिशा किंतु कटक केबे से कथा कहेनी। कटक सबुबले जेकोसी अंचल गोटे कलाकारटे आसे माँ झांझीर मंगला पाखरे मुंडिया मारी कटक कौटी गोटे घर भड़ा कर रहे ताकू कटकर लोक मैंने राति दिन
ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିରୁ କେତେ କେତେ କଳାକାର କଳାର ପରିଚୟ ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଟକିଆ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ତମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ତ କହିଦେଉଛୁ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବୟସ ସେତିକି ହୁଏତ ହେଇନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା କହିଦେଉଛୁ, ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଭାଗିଦାର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା, ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥା କଟାକଟି ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଘାତ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଭଲ ସିନେମା ଆସିଲାଣି ମାର୍କେଟକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏଇ କାହା ସିନେମାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା, କାହାକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଟାକ୍ କରିବା, ଏସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ନିଜେ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରିବା। ନିଜର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବାୟାସ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ସେଇଟା ଗ୍ରୋ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଠି ମାଟିର ବିବାଦ ରଖିବାନି, ଭାଷାର ବିବାଦ ରଖିବାନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମେ ବିଭାଜନ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, ମନୋଜ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ କଳାଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭିନୟର କଳା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରାନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ମଣିଷର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି। ଏଇ ଶରୀରରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଇ ଶରୀରରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଲାଇମଲାଇଟ୍କୁ ଆଣିବା। କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା, କାହା ପ୍ରତି ଦୋଷ, କାହାକୁ ଖରାପ କହିବା, କାହାର ଅପପ୍ରଚାର କରିବା, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେ ଆମେମାନେ ଜୟ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶିଖୁ। ଜୟ ଭାଇ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆସିବେ, ଜୟ ଭାଇ ମେକଅପ୍ ହେଇ ବସିଥିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବଣି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସଟ୍ ନ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ନ ଡକା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଜମା କୁହନ୍ତିନି ଯେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି, କି ମୋତେ ମୋର କାମ ଅଛି। ସେମିତି ଶାନ୍ତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକ କହିବେ। ତେଣୁ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେବଳ କାମ କରିଯିବା, ମନୋଜ ଭାଇ କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଯିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନିଜେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେଇ ସଠିକ୍ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯାଇ କରୁ। ହୀରାକୁଦରେ କରୁ, ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଲବରେ କରୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଏବେ ଅଫର୍ ଆସିଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କରୁ, ରାଉରକେଲା କରୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ କରୁ। ଆମେ କଳାକାର, ଆମକୁ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ତାଳି, ଗୋଟେ ଗାଳି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ତାଳିକୁ ବି ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଗାଳିକୁ ବି ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯିଏ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ଜାଣିଛି, ସିଏ ଅପନିନ୍ଦା, କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଶୁଣି ତାକୁ ହଜମ ଜଣେ ନ କରିବ, ସେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ମନୋଜ ଭାଇ କ'ଣ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆମ ନିଜର, ଆମେ ନିଜର ଭାବୁ। ଆମେ କଟକିଆ, ଆମେ ଛାତି ଖୋଲି, ହାତ ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବାଜ୍ ବିଚାର ନାହିଁ। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ମୋର ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ। ନିର୍ମଳ ନାୟକ ମୋର ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ। ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ମରିଗଲେ, ମୋର ମାନେ ଅତି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ 2ଟି ସିନେମା ବି କରିଥିଲି। 2ଟା ସିନେମାର ମୋ ଥ୍ରୁରେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଆଉ
एसीपी रणवीर अनुभव महांती सेटा मो द्वारा मुझे दिया कराई तेणु प्रत्येक जो स्ट्रगल टाइम थिला अभिजीत मजुमदार पचारे बड़ बड़ प्रोजेक्ट नहीं मुझे करी से प्रोड्यूसर थी से संबलपुर भाई मानू पश्चिम ओडिशार भाई मानू आम कांधरे भी आम अपलिफ्ट करने चेष्टा करम छोट होगी भी सेगुड़ा से मुहर कहे तेणु ह्यूमान सागर असुविधा बेले ह्यूमान सागर पाखे जदि ठिया थी देह खराब ठू नहीं कि अलग पर्यंत ताले मुझे से कहे भितर मोर कौन भल पाइबा अच्छी कौन न अच्छी भारत गौरव दास को पचारे से कह जीतू गंगराज कौन ओडिशार 24 जिल्लार कलाकार मानू नहीं गोटे OMPL ओडिया ओडिशा म्यूजिक प्रीमियर लीग मु करे प्राय प्रत्येक जिल्लारू डिस्ट्रिक्ट आसती 24-25 30 जन लेखा लोक आसते आम 4 दिन 5 दिन एकाठी रहू एकाठी खाऊ एकाठी हो सेठी जो मैंने आसन से जीतू मंगराज कौन चिन्हिंट जीतू मंगराज विभाजन करवा शिखिनी जीतू मंगराज एकाठी करवा शिखी 24 जिला को एकाठी करवा गोटे छोटिया बेपार नुह से गवर्नमेंट भी प्रशंसित होइछु आम ओमावा ग्रुप आ कोरोना ठू आज पर्यंत आम सब बेले साहाय्य सहयोगर हाथ बढ़ी आसो जो मैंने कलाकार आम सागर अच्छा से जानवे मनोजाई मो विषय किसी सठिक किसी जानी ना मु भी विषय किसी जानी मु केवल मनोजाई जो एक्टर बोली जानी सेतबेलर कथा से रहीगला से कथा को टाणिक लाभ ना बर्तमान सुस्थ मनरे गोटे कलाकार भाई गोटे केमती उन्नति हो मु काली गीता को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना मो तरफ देवी टीजर बहुत भल होती आ सिनेमाटा निश्चित भाव में भल हम लोक आदृत करते एमती गोटे पर गोटे भल सिनेमा देकी चलतु आ कौन कंट्रोवर्सी भितर मु चाहिए गोटे भाई हिसाब से रिक्वेस्ट करी कंट्रोवर्सी दूर रुहतु।